हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम आसी नंदनकानन बुलिया को बहुत दिन पर आज आसी बुलिया मो सांगर मोर आस फास्ट पार्कटा वाटर देखो चल जा बुले नंदनकानन बुले देखेबी। एक्चुअली मुझे आगे देखी आसती बहुत दूर आज मो सी आसी फास्ट टाइम भी चल जा ये वाटर फाउंटेशन टा होती देखो बढ़िया लगुच डिस्को रात भी बहुत बढ़िया लगे नाइट। चल नंदनकानन बुले आपको देखा जी हम ओके। नंदनकानन फास्ट गेट देखु फ्रंट छिड़ा पोज दे छिड़ा है फोटो उठे दीटा खंडे फोटो उठे देखिए भितर चल बुले आपको देखा भितर के जाऊँ चलो टिकेट अरे ऑनलाइन टिकेट भी होती आगे स्कान करा अपने गहल न्यू बहुत टिकेट है दीटा टिकेट ये तो सब देखिए कौन ना टिकेट दीटा गलु ए 50-50 100 टका दी जन छोट पिला 10 टका चलो रबानी एंट्री गला टिकेट फास्ट फाउंडेशन देखो वाटर फाउंडेशन फास्ट देखो पानी पड़ी बढ़िया लगुच ए मारी इंद्रधनु बनी इंद्रधनु ये इंद्रधनुटा बना है फास्ट टाइम बाघ देखा जाऊे एपटे ड्रेस को मेडिसिन फेडिसिन ये छोट पिला खेल शिशुदान और स्वीटी को आने आई दिन ना ये खेला खेला अधघंटे में खाली छिड़ा विरक्त है बोली फास्ट भालू देखा आसी फास्ट अच्छी ना ना ए भाई ए बाहर पूरा बसी जा सेपट जा एपटे भल देखा कौन कर घास मांकड़ प्रति सावधान आसला खाया जिन किसी धरिक आसनी से नहीं जाए नेक्स्ट टाइम जो आसलु आम धरिक छड़े नहीं जाइए मांकड़ भाई चिता बाघ कलरा पतरिया लापट देखो गछ देखिलु एड़ा गरम है गाड़ी देली जैकेट चलो आसियाटिक वाइल्ड डॉग बलिया कुकुर से गोटे बुलूची व्हाइट टाइगर ओय इधर देखे आरे पाखु गारी ये पड़क आसना पाखु सिंहटा ये शोची आरथर आसुल शोला एथर भी शोची एसिटिक लायन कौटे अच्छी से शोची बोधे हे यार शोची शीत दिन जो समस्त शोचुं खाली सिंह बाघ आम ये आसे पूरा दे
ଏଇଟା ବୁଲିକି ଯିବା ଆଉ ଟାଇଗର ଏପଟେ ଅବିକା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଆସ ଏପଟକୁ ଆସିଲା। ୱାଓ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠଉନୁ। ଓ ଭାଇ এই দে নরিয়াই ওই ଏଠି ଟାଇଗର ଗୁଡାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୟଶ୍ରୀ ତୃପ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ବୁଲିଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ହାତୀ ଯା ଦେଖିବାକୁ ଗାଁକୁ ତ ଯାଉଛି ହାତୀ। ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି କି ଦେଖା ଯାଉନି ବହୁତ ଦୂରରେ ହାତୀ ଅଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଭଲରେ ଦେଖିବ। ବିୟୁଟିକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆଣିବି ତାକୁ। ଏବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଗହଳି ହେଇଛି। ଏଠି ଲିପାଡ଼ ଟିକେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି କଭର କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଆଣିକି ନା ଇଏ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଟାକ୍ ପୁରା ଉପରଟା ବି କଭର କରାହେଇଛି। ପାଚିର ଚୁଲି ଡାକୁଛି ନା ନନ୍ଦନକାନନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ବାଘ ସାଇଡକୁ ଆସି ହାରି ବୁଲିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେପଟକୁ ଯିବେ କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ହେକା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ବାର୍ଡ ୟାର ତାର ଅଣ୍ଡା ବି ସବୁଠୁ ବଡ। ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଦେଖ ସେ ପୁରା ହେଠି ଦେଖା ଯାଉନି ଭଲରେ। ଟୋଟାଲ ଜିରା ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଆରେ ଦିଟା ଅଛି ଆମେ ଆସ ଖାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା କଣ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ଇ ଭାଇ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜିରାଫ ସବୁଠୁ ବଡ ସେଇଟା ପଳେଇଲା ଏପଟକୁ। ଏଠି ସବୁତକ ରେପ୍ଟାଇଲ डायनासोर बाप रे एड़ा एंडुओ एटा सबुठु बड़ कुंभीर बाप रे भाई कुंभीर हम सब वर्ल्ड रो माने डेंजरस एनिमल होची जलहस्ती बाप रे ये पानी रे बहुत डेंजरस ना अटैक करियो माने एबे गोटे बुड़ी से बाहर आपको देखेबी गोटे से पूरा लास्ट शोच गोटे आ देख ये गोटे बाहर ये ओ भाई बुले बुले हालिया गल मिनिमम 3 किलोमीटर ता भीतर बुलिया पड़ला ब्लैक हरिण भाई की साउंड देखो एपट फिश पट को आसीचु बाबरे एटा को छेटा पाकू फिश
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଛ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି ପୁରା ନନ୍ଦନକାନନ। ଆଉ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଗୁରେ ବି ନୂଆ କିଛି କରାହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପୁରା ଭଲରେ ବୁଲିକି ଆସିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଓକେ, ବୁଲେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ।